নমস্কার বন্ধুরা, আমি চলে এলাম আবার খুব সুন্দর সুন্দর সেমি কাতানের ভিডিও নিয়ে। প্রচুর ডিমান্ড, যতবারই ভিডিও বা ফেসবুকে দেখাই ততবারই প্রচুর প্রচুর ডিমান্ড থাকে। চলো দেখিয়ে দিই আজকে খুব সুন্দর সুন্দর কালার, একদম আপনাদের পছন্দের কিছু কালার। সেমি কাতান, প্রথমেই যে রংটা দেখাবো খুব সুন্দর একটা রানী, দারুণ সুন্দর একটা কালার, রানীর সাথে গ্রিনের কন্ট্রাস্ট। এই হচ্ছে কারুয়া প্যাটার্নের বর্ডার থাকবে। এই হচ্ছে শাড়িটা, কারুয়া প্যাটার্নের বর্ডার কিন্তু। এই হচ্ছে শাড়িটা, স্টাইলটাকে নেওয়া হয়েছে। এগুলো কিন্তু পার্লুমের শাড়ি, এই জন্য এরকম রেঞ্জে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এই হচ্ছে আঁচল, এই হচ্ছে বুটি, একদম রেপ্লিকা করা হয়েছে। পুরো শাড়িটা এরকম, ঠিক পরলে এরকম লাগবে আপনাদের, ভীষণ সুন্দর। আর এর যে ব্লাউজ পিসটা আছে সেই ব্লাউজ পিসটা আমরা দেখাবো। ব্লাউজ পিসটাও কিন্তু একদম ডিজাইনার ব্লাউজ পিস, দেখুন একদম গ্রিন কন্ট্রাস্টে যাচ্ছে। পুরো ব্লাউজের ফ্রন্ট ব্যাক দুটোই করে দেওয়া আছে। এই ব্লাউজটা কিন্তু আপনাদের অ্যাসেট হয়ে থাকবে তৈরি করলে, বিভিন্ন শাড়ির সাথে ভবিষ্যতে আপনারা পরতে পারবেন। দাম বলি, দামটা কিন্তু মাত্র 1850, 1850। চলুন দেখাই কিছু সুন্দর সুন্দর কালার। এবার যে রংটা, এটা আমি পরেছিলাম প্রচুর, 48 জন বন্ধু পাননি, আবার দেখাচ্ছি দেখুন। এই হচ্ছে শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর একটা কালার। প্রত্যেকটা কালারের প্রচুর বুকিং ছিল, 30টা 35টা করে বুকিং ছিল, কিন্তু আজকেও আমি দেখাবো, অল্প অল্প করে দিতে পারবো বন্ধুদের। আপনারা কিন্তু দেখা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনশট দেবেন, লোকেশন মেনশন করবেন বুকিং এর সময়। আরেকটা সুন্দর কালার, তুতে আর রানীর কন্ট্রাস্ট, আর এই রংটা না জাস্ট দুর্দান্ত। এবার দেখাই ব্লাউজ পিসটা। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, একদম রানীতে থাকবে ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিস গুলো দেখেছেন তো কি সুন্দর, একদম ডিজাইনার ব্লাউজ পিস করে দিয়েছি। দাম কিন্তু মাত্র 1850 অনলি। এইবার দেখাই কালচে সবুজ, পিত্তি সবুজ বলি এটাকে, তার সাথে রেড এর কন্ট্রাস্ট। এই শাড়িগুলো পরলে কে বলবে বলুন তো, মাত্র 1850, একদম রেপ্লিকা করা হয়েছে। কাতানের, प्योर कातान बनारसी रेप्लिका, सेमी कातान फैब्रिकटा। और इसका जो टेक्सचर है ना, ये टेक्सचर पूरा कातान का लुक देगा पहनने के बाद। देखिए बहुत ही खूबसूरत लगेगा पहनने के बाद। ये देखिए साड़ी का लुक सेमी कातान में जा रहा है। प्राइस 1850 ओनली। बुकिंग करने के लिए स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा व्हाट्सएप में विथ प्रॉपर लोकेशन। कहाँ से बोल रहे हो आप, ये भी मेंशन करना पड़ेगा। ये देखिए बीपी में ऐसे डिजाइन आएगा। प्राइस इज सेम 1850 ओनली। कलकत्ता में कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा। कलकत्ता के बाहर फोन पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना पड़ेगा। बाय कुरियर साड़ी मिल जाएगा। और एक खूबसूरत कलर देखिए, सी ग्रीन के साथ ब्लू कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत ही हिट हुआ था। ये कलर पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देखिए साड़ी का लुक, और इसका जो फॉल है, फॉल एकदम कतान की तरह ही है। ये देखिए साड़ी का लुक, पल्ला में ऐसे आएगा। प्राइस ओनली 1850। ये देखिए बीपी का डिजाइन, सभी साड़ी में ऐसे डिजाइनर ब्लाउज मिलेगा, ब्लाउज पीस मिलेगा। इस ब्लाउज पीस के साथ ही पहनिएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखिए ब्लैक, ऑलवेज इन डिमांड। दिस इज ब्लैक सेमी कातान विथ रेड कंट्रास्ट। पूरा साड़ी में ऐसे बूटी आएगा। ये देखिए मीना बूटी, एक बूटी मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये देखिए जो गोल्डन जरी है, जरी के ऊपर ये देखिए रेड कलर का मीना है। सभी साड़ी में ऐसे मीना काम आएगा। ये देखिए साड़ी का लुक। प्राइस इज 1850 ओनली। Those who are interested to buy, please send a screenshot of the saree and send us in our WhatsApp number. We have COD facility only for Kolkata. Outside of Kolkata, you have to pay the money through GPay, PhonePe or Paytm. We will send it to you through DTDC or Speed Post. This is the blouse piece, 1850 only. अब मैं दिखाऊंगी और एक कलर, ये ड्यूअल टोन में आएगा, ग्रीन एंड रेड के कॉम्बिनेशन। देखिए ये जो ग्रीन कलर है ना, ये ड्यूअल टोन ग्रीन है। ये देखिए रेडिश काला टोन आ रहा है इसके। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है, रेड बॉर्डर के साथ आएगा। और ये कारुआ पैटर्न का जो बॉर्डर है, और फिर अंदर में जो बूटियां है ना, पूरा साड़ी में ऐसे आएगा। ये देखिए साड़ी का लुक। दिस इज द फुल लुक ऑफ द साड़ी। इसके साथ मिलेगा बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज पीस। ये देखिए रेड कलर, बोल्ड रेड में आएगा ब्लाउज पीस। सभी साड़ी में ऐसे बॉर्डर भी मिलेगा।
प्राइस 1850 ओनली। और एक खूबसूरत कलर मैं दिखाऊंगी, ये देखिए बहुत खूबसूरत एक कलर है, इसको कृष्ण नील बोलते हैं, उसके साथ रानी का कॉम्बिनेशन। ये देखिए सभी कलर का बहुत डिमांड था, मैंने आज दिखा दिया। बुकिंग करने के लिए स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा। ये देखिए 801392307943362969 दोनों नंबर पे बुकिंग हो सकता है। आप फोन करके भी बुकिंग कर सकते हो। ये देखिए कलर साड़ी का। और इसका जो ब्लाउज पीस है मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका ब्लाउज पीस, सभी साड़ी में ऐसे खूबसूरत ब्लाउज पीस मिलेगा 1850 ओनली। और एक कलर मैं दिखाऊंगी, ये पिच कलर में आएगा, पिच के साथ तूते घासा ब्लू का कॉम्बिनेशन। ये देखिए ओनली 1850। কে বলবে মাত্র 1850 শাড়ি পরেছেন? প্রচুর বিয়ে বাড়ি সামনে, নিজে পরুন, তত্ত্বে দিন। প্রচুর প্রচুর সুন্দর, ভীষণ সুন্দর শাড়ি। এই হচ্ছে শাড়ি। ये भी डुअल टोन में आएगा। 1850 इसका प्राइस। এটারও ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিই, খুব সুন্দর ব্লাউজ পিস। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। বুটিক ক্রিয়েশনের অ্যাড্রেসটা বলে দিই। বুটিক ক্রিয়েশন কিন্তু একদম দমদম জংশন বা মেট্রো স্টেশন লাগোয়া 3E কালীচরণ শেট লেন, কলকাতা 30। একদম মেট্রো স্টেশনে এসে দমদম জংশনে নেমে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, এটা মাথায় রাখবেন। 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে নেমেই দেখবেন সামনেই একটা চওড়া সিমেন্টের পার্কিং, যেখানে রিক্সা অটো দাঁড়িয়ে থাকে। ওটা ক্রস করে একটু এগিয়ে আসবেন, 8-10 পা গুনে গুনে এগিয়ে আসে, একটু উপর দিকে তাকাবেন, একদম বুটিক ক্রিয়েশনের বোর্ড দেখতে পাবেন। যদি আসতে কোনো রকম অসুবিধা হয় একদম ফোন করে নিন 801332307943362969। সোম থেকে রবি প্রতিদিন খোলা আপনাদের জন্য। আমি কিন্তু থাকবো আপনাদের অপেক্ষায়। সবার কিন্তু আসতে হবে বুটিক ক্রিয়েশনে, বুক করতে হবে কিন্তু এই দুটো নাম্বারে। আজকে আসি, নমস্কার।